عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دائما مع سلسلة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم عندنا الدرس الثالث. إذا كنا شفنا في الدرس الأول الحروف الألفابي في اللغة الفرنسية، وقلنا on a 26 lettres se composent de deux catégories, les consonnes et les voyelles. إذا الحروف الصامتة les consonnes و les voyelles هما الحروف المتحركة، وكنا تعرفنا على القراءة ديالهم ديال كل حرف والكتابات المختلفة. بالنسبة للدرس الثاني كنا شفنا فقط خدينا جوج ديال الحروف، خدينا لا لتر ام كونسون ولا لتر ا كوم ان فويل. اذا الدرس الثالث غادي ناخذ كذلك فيه جوج ديال الحروف، لا لتر اي ولا لتر بي. لي اي ان فويل و بي كونسون. إذا كل مرة غادي ناخدو واحد فويل واحد كونسون. إذا حرف متحرك وحرف صامت. إذا on va commencer par lire les deux mots. Un livre, une banane. Un livre هو الكتاب، une banane هي موزة. إذا le son qui existe dans le premier mot c'est li, le son i. Et dans le deuxième mot on a le son b. إذا livre, banane. إذا عندنا on commence toujours par frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. إذا دائما كنبداو غادي نعطيكم الصور وما غادي يظهروا لكم هنايا، وانتم غادي تحاولوا تنقوا داك الكلمات ديال هاد الصور هادو، وغادي تحاولوا تقطعوهم المقاطع وتقولوا لنا شنو هو الصوت اللي كيتكرر في هاد الربعه ديال الصور. إذا الصورة الأولى ان لي، ان لي. الصورة الثانية دو مي نو. الصورة الثالثة إيماج. والصورة الرابعة tapis, tapis. Donc on va frapper les syllabes de chaque image et on va repérer le son qui se répète. Donc on va commencer par la première image, li. Il en a une seule syllabe. Deuxièmement, do, mi, non. On a trois syllabes. La première syllabe do, la deuxième syllabe mi et la troisième syllabe non. Et aussi pour image, la première syllabe c'est i, la deuxième syllabe c'est ma, ou la troisième syllabe c'est je, image. Et la dernière image, on a tapis. On va composer de deux syllabes. On a ta, pi. La première syllabe c'est ta, la deuxième syllabe c'est pi. Maintenant, on va écrire ces mots pour repérer le son qui se répète. Et le son qui se répète dans les quatre images, c'est le son i. On va commencer par la première image, li. Et on a écrit L-I-T. T à la fin ne se prononce pas. Dans la deuxième image, on a do, mi, non. Troisième image, on a i, ma, je. Et la quatrième image, on a ta, pi. Donc le son qui se répète dans les quatre images ou bien les quatre mots sont le son i, 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 i. Donc on va passer à l'exercice 2. Encadre les mots où tu vois la lettre i. إذا غادي نديرو واحد الإطار على الكلمات اللي فيهم i. On a un ami, donc il existe la lettre i, donc on va encadrer ce mot. Une image, donc il existe la lettre i, donc on va encadrer ce mot. Un livre aussi, on va encadrer ce mot. Papa, il n'existe pas la lettre i, je ne vois pas la lettre i. Tapis, il existe aussi la lettre i. Une banane, il n'existe pas la lettre i. Donc les mots qu'il existe la lettre i, c'est un ami, une image, un livre, tapis. On a aussi le mot un domino et donc il existe la lettre i. On va encadrer aussi ce mot. La troisième question,
souligne, souligne la lettre I chaque fois que tu la vois. إذا غادي نسطروا على الحرف I في كل مرة كنشوفوه. Un lit, ça, la lettre I, on va souligner cette lettre. On va aussi un dominant, donc il existe ici la lettre I, une image, la lettre I, et un tapis aussi, la lettre I. Le quatrième exercice, entoure la syllabe où tu vois I. إذا هادو عندنا دي مو مقطعين المقاطع. أنا غادي نحاول فين ما نشوفو المقطع اللي فيه I غادي ندورو عليه. On a ta, pi. Donc I, il existe dans la deuxième syllabe. On va entoure la deuxième syllabe. Do, mi, non. Il existe aussi I dans la deuxième syllabe. I, Samir. La lettre I se trouve dans la deuxième syllabe, mir. Donc, on va passer à la lettre B. aussi غادي نتبعوا نفس المراحل اللي درنا في la lettre I غادي نشوفوا عاوتاني في la lettre B. La lettre B. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. إذا غادي نعطيكم هاد لي زيماج وانتم غادي تقولوا لي le son qui se répète. C'est on a banane, robe, robinet, robot. Donc le son qui se répète c'est غادي نكتبوهم بعدا باش نساعدكم انكم تعرفوا على le son qui se répète. On a la première image banane, deuxième image robe, troisième image robinet, robinet هو الصنبور. La quatrième image on a robot, robot. Donc le son qui se répète le son B. On a B banane, robe B, robinet B, on a robot. قلنا هنايا التاء ما كنقراوهاش هنايا حيت ما كايناش من داك الحروف الربعه اللي قلت لكم البارح سي و ار و اف و ال. هادو هما لي كونسون اللي كيجيو في الاخر وكيتقراو. من غير هادو الربعه ما تيتقراوش. اذا التاء ما كيتواجدناش مع هاد الربعه هادو دونك ما غاديش نقراوه. دونك لو سون كي سو ريبيت سي لو سون ب ب ب ب. B devant A, ba, B devant E, be, B devant I, bi, ou B devant O, bo. On va passer maintenant à la question 2. Encadre les mots où tu vois la lettre B. Et donc, on a une banane, je vois la lettre B, donc on va encadrer ce mot. Une robe, aussi je vois la lettre B. B. Un baba, il existe aussi la lettre B. Deux fois. Un ami, il n'existe pas la lettre B. O, ma, mi, il n'existe pas aussi la lettre B. La troisième question, souligne la lettre B chaque fois que tu la vois. إذا غادي نسطروا على الحرف B في كل مرة غادي نشوفوا. عندنا une balle, ça c'est la lettre B. Un sabot, ça c'est la lettre B. Un bol, إذا هنا عندنا la lettre L غادي نقراوها حيت عندي من داك الربعة الحروف. Un bol, donc il existe la lettre B. Une brosse, ça c'est la lettre B. La dernière question, entoure la syllabe où tu vois la lettre B. عندنا هاد الكلمات مقطعين إلى مقاطع. حنا المقطع اللي فيه B هو اللي غادي ندورو عليه. Robinet. Donc le son B ou bien la lettre B se trouve dans la deuxième syllabe. Robot. Donc la lettre B se trouve dans la deuxième syllabe. On va entourner. Et ba, et donc il existe dans les deux syllabes, la première syllabe et la deuxième syllabe. إذا هذا كل ما كان بالنسبة للدرس الثاني.
إذا كنتمنى أنه يفيدكم. كنحاولوا نتبعوا هاد الطريقة هذه هكا باش نتعرفوا على الحرف مختلف، في يعني في مختلف المواضع في الكلمة، إذا في الأول وفي الأخير وفي الوسط. إذا كنتمنى أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم وأنه يفيدكم إن شاء الله. إذا إلى اللقاء في الفيديو القادم مع الدرس الرابع إن شاء الله. إذا دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.